Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Автоблогер. Бодрои азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби ман +7 906 095 56 86 қади дар рақамҳои ватсаби мо роӣ кунед суратоша ёки видеоша қади маълумотҳои пурраш. Иншаалло ки дар муддати кӯтоҳ дар ҳамин 2-3 рӯз дар 4 ютуб канал ва телеграм реклама карда бо хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. Дастгирӣ кунед, дастгирии шумо пешравии мост. дӯстони азиз, мототсикли фурӯшӣ ҳастае ки соли баромадаш 2025 сол. Гуфтагие ки 3 моҳ пеш қадам нав аз Хитой заказ кардагим, толка 3 моҳ кор кардагия тамом. Хоб қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Моториш 250 куба мебошад. Нархи мототсикла 12500 сомониш мегӯяд. касоне ки дӯстони азиз мототсиклхар бошед, ҳолатиш бениҳоят хуб аст, ягон камбудӣ ва расход надорад, яъне ки нави пачка вагонӣ мебошад. дар рақамҳои экранда охириш 5035 рақамҳои ватсапшон метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мототсиклро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, дигари эълони мо мошини фурӯшии Hyundai Solaris мебошад. соли баромад 2013 сол. Абиё мотор 1.4 литрай. коробкааш бошад механикаи сӯзишвориаш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотор, коробка, хадаҳои 100%. айни ҳол қарор дорад дар Федератсияи Россия, дар шаҳри Москва, дар метро авиамотор мегуфтагия хулоса ҳамун тарафо. нархи мошина 500 000 рубли русиш мега. иваз карда мешавад ба ягон мошине ки дар Тоҷикистон бошад. иваз ба мошини Тоҷикистон будагӣ. техпаспорт дорад. коробкаш механик. дта дари пешаш электропакет. краскаш сабсафед. 4 диска балон пачка. дӯстони азиз, мошини харо метавонед дар рақамҳои охириш 7878 марҳамат муроҷиат кунед. ба дӯстони азиз, сеюмин эълони мо жаткаи фурӯшӣ ҳастаи барои мотоблока дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. гуфтагия ки толка як сезон кор кардагия тамом, яъне ки ягон камбудӣ надорад. касоне ки мотоблок доштагӣ бошед, жатка кофтиста бошед, ина марҳамат шеринар. жаткаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Туз нархша 6500 сомониш мега. боз аз номи сомонаи мо арзон теҷика салом расонед. иншаалло ки арзон мекунад. дар рақамҳоиро экранда дӯстони азиз рақамҳои ватсапшон метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурра аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас намоед. ана бардарҷонои ман нигоҳ кунед, сарои чина нархи беҳтарин кади дар канали Автодубай теҷе Lexus RX 350 155000 сом бардарои ман сарои чини фурӯхта мешавад. танировкаш бардаро ягон 10 моҳи дигар ҳуҷҷатош до охири сол. мошин бардаро мордаи худаш кати надорад. Стайлинг Lexus RX 350 нахел мешад мордаш. барои ин бардаро аксарияташ мезанад, задагиёша мегирам, пешоша нав мекунам бардаро. хай хеле барои хушрӯбиша нав мекунам. ин мошин бардаро задагӣ надоштааст, барои ҳамин мордаи худаш. мошин Америка. ҳолати беҳтарин, пробегош родной аз худаш будааст бардаро. ҳозир ҳаҷоя тамошо мекунем. лайка фаромӯш накунед, рафтем бардаро. нигоҳ кунед чӣ хела сафеди трёх компонент не. диска балонош дар ҳолати хуб, кузуфош тоза аст, 50% замирофта дорад. ахироша нигоҳ кунед бардаро. 0200 номер чош бардаро. салон ҳозир мебинем. марҳамат, ҳолати салонро мебинем. без ключҳои доступ буда дари пеш. салон чиқа хушурат аст. салонаш бардаро светли мебелни салон, кожни салон. боз чӣ дорад бардаро? без ключҳои доступ бардаро. сидени лифт, панел сидени дорад бардаро. винкод мезанем мебини 2011 тоза ба 13 моҳи молдият аст бардаро. сидени чош ҳартуш лифт. ана марҳамат, салонро мебинем бардаро. ёстик надоштааст, монитор надоштааст бардаро. 4VD, абагро сидения, вентилятсия сидения дорад. таки свежи даст мошин бардаро. хаяхта монитори Android мезанед. ҳолати салон мошин нигоҳ кунед чӣ хел аст. пробег 135000 мил гаштагӣ даст бардаро. пробег гуфтем, ошибка умуман надоштааст бардаро. мебелниро, мутиро марван нест. мошин чӣ хушрок аст, рости ка махуш. ин агар гиридага нархша нархи дастрас, якта монитор мезанед, якта бардаро ба пешош агар нав кунед, экспорт кунед, бо бисёр хушроҳат мешавад.
خیلی از نبردارای من مرحمت کنید وریانت بهترین فکرتون هستید لایک فراموش کنید با کانال ما ابونه شید باز باشید ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتم افتر بای بای آنا بای 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 بردار جانوی من نگاه کنید نمیشین چه مولا چانگان A07 بود گفتم من کجا مونده گفته تا هفته سنتر من سیاق کارت گرفتم رنگ آودی گفته آودی A7 برین است خوب نرخ نگاه کنید بردار 290,000 سوم بهوده و 290,000 سوم نه بردار جانوی من تنها الکترومبیل نیستیم با رنگ لینوها بردار من سه موتور داشت سه موتور میگردی خوب هم هیبرید میگردد هم الکترومبیل میگردد بردار یک تا پولنی باک بنزین کدی 1250 کیلومتر میگشت است بردار انا ماشینش بردار جانوی من بسیار خوب است بنزین کتی هم گشتن میگرد با زرات کتی هم چند کیلومتر دیگه میگرده 250 کیلومتر زرات کتی هم میگشت است بردار دیدید داخل شهر با زرات کتی میگرده دل یک اون جورای دیگه بنزین کتی وریانت بهتری چانگان A07 بردار جانوی این ماشین بردارو خیلی قیمت گرفته گیرجام از این خیلی ارزان تر مونده این بردارو قریب 400,000 سوم گرفته گیرند که نواز ماشین سالش 2023 دست بردار جان تنیروفکو سالوما 30,000 کیلومتر پرابکتی مرحمت بردارو هست خیر درو سرچینی فروخته شده وای طرفش من باکش بود دیگه جاتش بنزین تا ایداره حالت سالن نگاه چه خوشراک سالن جوش بردارو یکی ماشین چه بهترین است بالاش پول شیشه پانوراماش با محکم شده میشه است پاتالوکو آلکانتارا بردارو دیدید چه خوشراک است اوه دروش دوچ کام داشت است بردارو دیدید مرحبا میکنید دوستان دارد کامرای 360 گرادوس سالن چوش رومبیک кондиционерش موندگی یخ درش میکشسته با سخت پشته کوژنرون مونتیرون پروکسی باردارو سلام چه خوشبخت است سیدینیش بعد باردارو مساج میکرد است برای مساج کنه اگر خیلی غرور نشه سیدینیش باردارو هر چورش مساج میکرد یکی ماشین چه معقول شد باردارو بهترین ماشین برای که بنزین کتی هم میگرده میگشته زرد کتی هم باردارو مرحمت کنید خریدارو وریانت بهترین یه بار این ماشین های کنم باردارو معقول شد بعد ملایمک میرفت از فیلم یخ گرد میشید مرحمت باردارو ویدیو شوشه نموندیم این نامیروش هم موندگیم باردارو زنگ زنید بینید معقول کنید گیرید ماشینه او آنا بارداروی من مرحمت تماشا کنید انا کیا K7 بود از باردارو خیلی فول کامپلکتاتش سالی 2018 باردار شده من اولاتش بهترین نمروش هم پدرکه باردار اینا پانوراما دارد از میگبینیم کامرای 360 گرادوس همون نوروتا دارد موتور 3 بنزینی دست باردارو اولاتش بهترین 194,000 سوم نرخ فرستادم تنیروفکا وجتوش باردار جون من سالوما بس نگاه کنید چه خوشرک به حد ماشین معقول شد نرخش هم نرخ بهترین مونده باز معامله دارد باز ارزان کرده نشه باردارو پیشش رادار دارد آدم ببینه اگر میساب فرستادم آدم باردار جون اون چی میگذرد وجهش آداپتیو کروز کنترل دارد خود دچکاشت ماشین خودش مثال 1 متر مثال 2 متر موندگی ماشین خودش автоматка میکنه مثال زد نگرفته با نه تنها آدم از پیش چیزی که باشد باردارو میساب باردارو بسیار مثال نوارتوی زور دارد ماشین انا بعد همین آداپتیو کروز کنترلش همین که کروز کنترل هم میمونید باردارو پیش بگم ماشین باشه اگر همون که دیستانس میگرد از قفا رو رفتن میگرد باردارو اینا مثلا 2 متر 3 متر جو نصروی کشت از قفا همون ماشین رفتن میگرد و اگر مثلا از روی 80 رات 80 از روی 100 رات 100 نمیخیر اسکورس از روی همون میگیرد اینا میخه بو نوارتوش هم هست باردارو انا پارک ترونیک پیش وقتی باردارو خب نگاه کنید دیسکوش شروع بالامش هم در حالت خوب سالن نگاه کنید شتورکاش هم هست زدنه بگریفش هم هست کوژوش بسیار در حالت خوب اینجاش مولتی مدیا هم دارد شتورکا نگاه کنید دراش با عقبش هم شتورکا دارد پیش وقتی بعد باردارو ویدیو رجیستراتور داشته است مسیدینیوش الجو کابلیت کردنش هست این پاساژی بعد بالاش پانوراما بارداروی من آلکانتارا خیلی سویتی است باردارو خیلی زموش بریم متریالی خوشبخت باردارو متریال های پاستای نیست مرحمت سالن میبینیم باردارو سیدینیوش ببینید چه رومبیک چه خوشراک است K7 باردارو ماشین کره حالتی بهترین کتی удержание полоса датчик слепых зон пробег родной 125,000 км باردارو кожаный руль мультирул обогрев руля лепесток як та аэробаг дошта аст кешибка старт стоп 90 климат контрол باردارو боз чӣ дорад ҳама обогрев сидени ҳама вентиляция сидени камераш باردارو камераш 360 градус باردаш диде чӣ наворотош хушрок аст шторкои ақиб режим вождения ҳама наворотош ҳаст саломошо бинед чӣ хушрок аст خریدارو مرحمت کنید بیس کارنوی زرد کم دارد اینجا تلفن نمونید خودش زرد گرفتم خیلی از باردارو سالن نبینید چه جیگری سالنی خوشبو است مرحمت ماشین بسیار میخی خوشبو است اکوستیکش هم بسیار اکوستیکی زور است
چخیل از نبردارای من به حد موشینچا خوشروک هست نکی مرحمت کنید خودتون نه چشم خودتون دیدید باز بیاید از نزدیک تماشا کنید سودا کنید محبوب نگیرید برای ما باشد یک تا لایک کفایت است برادر بای 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 دست باشید با کانال ما ابونه شوید تو از ماشین نوبتیمون به خبر نمونید با احترام کانال دوست داشتم هفته دبی تجی تشکر زیاد بامتون نگاه کنید کسی با اگر ماشینچوی میکرو اتوبوسچوی مایداک برای سیمینیو برای دلنیک در کار باشد انا این ماشین برای شما با دقت تماشا کنید برادر تویوتا ولفارد سال 2014 برادر جانای من تنیروفکا اوجتا تا آخری سال موتور باشد دوچو ماشین برادر جانای من یپونکا حالتش بهترین برادر این از دیگر ولفارد بسیار فرق میکنه سواد نگاه میکنید کامپلکتاسیون چیکل است کاملش این گوبش پایینش کراسکا میکنید کم کراسکاش پردگی است برادر یگان چی دیگه کار نداره دیسک با اونش هم ناپ نواس برادر 50% تنیروفکا دوراد برادر جانای من نرخ بهترین برازی کردم 140,300 گرم نه 140 ارزان تر مونه 129,000 سوم روزه سروچ یک پول در خورد به هر سخت پول ضرور است دیسکوی فسا بالونش در حالت خوب برده خیلی روشن میکنید کامپلکتاسیون گلدن چی هستی کامپلکتاسیون چیپ دسته کامپلکتاسیونش برادر از دیگه کامپلکتاسیون پرسه فرق میکنه کامپلکتاسیون گلدن دست کروچی گلدنش برادر سومش ببینید چه میشه ما دراش خرید شده میشه сиденечой капитанский бардару атаманка мегани ва бардаро хабата се қатора кожни салон байнаш бардаро замуш аз алкантара чхеласна нигохне чхелш нах панавас нигохне ковик чоша бардаро япония бовар кунед агар бисёр эҳтиёт кардааста мошина японка маш тоза мешад инҷа монитор чоша албатта монитор чоша килонкаш камдаги набуд яъне ҳамин қасоба дидед бардаро чхел хушрӯ сеюм қатораша бинед ин инҷоша боло мекунед سیکاز بازور برای سیکاز جو کار دارم پادگان میشه سیکاز بازور میشنه ماشین چه به حد برداشت خوشحال است برای این داینی روی است که بارداره ما باید راحت کردن رو داشته برای کی نمیشه سیدینوشون یو کنید و پیشتر میاد این خیلی نمیشه بازور خوب کرده میریده مرحمت وریانت بهترین بارداره گیرید سالن ببینید چه توزیع است پاچیک است این اکثر قریب 50,000 سوم بخدا شما قابل است яком мегӯям ки ачо срочно пул дар кор бояд қарз пул чам касиба барои ҳамин нархи арзон ба розӣ шудам без ключевой доступам дорад ана кожаный руль мультируль мебельный руль старсто бардаро монитор торпеда чоша бинедина торпеда чоша чиқи хушбок аст ана як бор заведид кунем кондитсионерашам кор мекунад бардаро заведид шуд японка перекидка ҳастнаки бардаро 96,000 километр родной пробеги худаш фрестадам و کابینکه چوش نخیل جامع شد مرحمت هست خیلی درست روچنی خیلی از باردارای من مرحمت نرخ بهتری نرخ نه فکرتون نسه لایک فراموش نکنید 129,000 سوم بای 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 است ماشین باردارای من انا باز دیگر BMW X5 کузовی E70 میشد خیلی سراچنی فروخته میشد باردارو ماشین ماهی دکبر آوردگی دادن از امریکا انا через دبی آوردگی باردارو میگن که خودمون آوردیم سالش 2012 باردار شده من نگاه کنید چه خوشبخت است ماشینچه 2000 میل باشه 2000 کیلومتر خودمون گشتیم تمام ماشین خوب بود خانه با های کردگی نیستیم اون منفته استادم باردارو نگاه کنید حالتش خوشبخت ایکس درایو موتور 3.5 باردارو نرخش گفته شدن 165,000 سوم باز معامله داشته است باز ارزان کرده میشد است باردارو برای همین مرحمت کنید بیاید از نزدیک تماشا کنید سودا کنید مخدوم کنید گیرید باردارو ریسک چوی دوست داشته است салони светли кожаный салон мебельный салон автоматический климат контроль задняя обогрев сидений шторка чушам даст باردارو болош панорама дошта аст ана осчик дараш давочик дошта бошад не дараш давочик надорад хуб вин кода мемонам вин кода занг бинед ана вин кодаш аст бародар 12 моҳи 08 аст бародар кожаш бародар дар ҳолати хуб аст некая химчиса кунед агар ин ҳамин бародар кам кам чиркин шудагӣ то зарг мешавад ин ҳам хел мешавад ин ҳам хел то зарг мешавад бародар инҷош ва химчиска кардан лозим ана кожаный руль мультируль бародар старт стоп пробегаш описание мемонем خب обогрев сидений двухзонный климат контроль ҳолати салонаш хушбахт аст проекция не надорад болоша гуфтем панорама доштааст полни марҳамат кунед бардаро варианти хуб боз муомилаи хушрӯ дорад боз хушбо арзон карда мешавад начикаша овардан не боз заведид мекунем мошинча заведид мешавад ана заведид шуд пробегаша ҳозир мебинем кани 332,000 километр гаштагиаст мил не бардаро километр як дута ишифот дорад хай бахайр аст бардаро ҷонаи ман аз чиш аст калоткиҳо аст ҳама чизаш бомагест чекаш гирён нест кондитсионерош кор мекунад
خیلی از بارداروی من مرحمت کنید و دوستداران BMW حتما رها کنید. فکرتون نشه لایک فراموش نکنید، به کانال ما ابونه شید. با احترام کانال دوست داشتتون افتاد تجه. ассалому алайкум бардарҷонои ман, подписчикои Авто Дубай ТЖ. Нигоҳ кунед бардаро, дар канали мо Hyundai Avante MD овардагиам бардарои ман. Соли 2012 мошинча дор рестайлинг обадаш хушроак аст неки. Моҳи декабр бардаро ина мегӯянд аз вагон гирифтагиам, моҳи декабр гирифта шуда. Мумкин моҳи декабр мошини ҳай кардагиам, ҳуҷҷатош моҳи декабр шуда гирифтааст. Ана нигоҳ кунед чӣ хел хушроак аст, дискачои калон катиб даст бардаро. Корея Avante аст, мотори 1.6, нархи 90000 сомон гуфта истодан. Ҳолаташ неки хушроак бе ягон камбудӣ, худаш ина маълум аст мошин бардаро. Марҳамат кунед, срочни фурӯхта мешавад, бисёр не, боз албатта ягон майда муомила дорад. Без ключевой доступ, старсоф кати мошин, кузуфош бинед чӣ хел тозак аст. Нав па нав даст мошин бардарҷоно. Ҳамҷа як тағои як подписчики мо овардагиам, яъмаки мегӯям Фаррухҷон ҳамин мошини мо 100,000 ба истодааст. На салом не чӣ хел тоза, нав па нав аст. 100,000 гирифтем, ё 100,000 ба истодааст. Ҳамина арзонтар, камтар арзонтар мебинед, срочни фурӯхтан дар кор гуфтам. 90,000 ба як азоб розӣ кардам бардаро. Мегӯяд 95 охираш мо мегуфтам, 95 камтар қиматтар. Сиденёш лифт даст бардаро, сиденёш простойная комплектацияш хушруб даст неки мошинче. Эко режим, ана обогрев сидений, кожаный салон гуфтем, ана старстоп бошам аст, кожаный руль, мультируль бардаро. Торпедош бинед, салонош бинед чӣ хел хушроак аст. Нав па нав аст мошинча бардарҷони ман. Марҳамат кунед. Ана салоношо нигоҳ кунед бардаро. Ошибка муман надоштааст. 133,000 километр пробег доштааст бардарои ман. Марҳамат кунед. خیلی از باردارجانای من مرحمت کنید، فکرتون نسید لایک فراموش نکنید، به کانال ما عبور شید. باز ماشین ارزان دسترس و ماشین با تبدیل خودتون رو میتونید از کانال Авто Дубай ТЖ پیدا کنید. بای 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 بای. مرحمت باردارو، Lexus کی پرسیده ایستاده بوده، Lexus RX 350. مرحمت باردارجانای من، برای شما Lexus RX 350 بهترین افتاگیم. نرخ بهترین کتیم 93,000 سوم سروچی فروخته بشه باردارجانای من. انا سالش 2007 موتور 3.8 ماه تنیروفکا 8 ماه حجت هم داشته است. سیتش باردارجانای من سیت میدونید چی میگن؟ سیت سمارک میگن باردارو، بسیار سیت خوشرو. انا دیسکوش بالونش بارداروی من یکی بزرگ شده است. میگن در کچکشی که خیلی کلاس روز کرده میشه. بالونش باردارجانای من هر چورش بیدید. کلفش ترجیح ادیش کور داشته است باردارو. یکم وچرا 4 تا بالون نام میزنید باردارو، ماشین با خیلی قد و قامتش راست میشه. نمرش پدرکم 0070 باردارو. утилизация هم دارد. кондиционерش کور میکنه. салон نگاه کنید، نه حالتی салон، کожنی салон باردارو. مبنی салон باردارو. این اینجاش کم درک کجاش بزرگ شده کاندگی دست باردارو میدید. مرحمت نگاه کنید باردارو. کم کمکی راست خود دارد، نه کی باردارجانی من نرخش با ارزان است، خیزدگی ندارد اصلا. ماشین کانادا دست باردارو 2006 از باری درش به حجتاش 2007 باردارو. Ана кожаный руль, мультируль, пробегаш описание мемонем, обогрев сидений, монитор, торпедочаш бидед, кам-кам, салонош кам-кам кор дорад бардаро, кулуфош майда. Боз арзон мешавад бардаро, савдо кунед, арзон кунед, махкум кунед, гиред бардарҷонои ман. Марҳамат. خیلی از باردارجانان مرحمت، فکرتون نسید لایک فراموش نکنید، به کانال ما ابونه شید. باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید. با احترام کانال دوست داشتتون Авто Дубай ТЖ. بای 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 بای. باردارجانای من شبتون بخیر باشد. مرحمت تماشا کنید. گذشته دیگه کیا آوردگان، کیا اپتیما سال 2019. ماشین باردارو зборкаи Россия нав па нав аст ки باردارو нав дарондагӣ чӣ дорад оз ин утилизация дорад ва растамошка дорад тамом бардаро 158,000 сомон истодам. боз албатта муомила дорад, ҳолати беҳтарин бардаро. марҳамат. нафарои дулинза нигоҳ кунед бардаро, сетиш ҳам бисёр сети хушроак аст. خریدارا باشد اگر بیاید از نزدیک ببینید، سودا کنید، مخفوف کنید، گیرید. دیسکوی جی تی لاین دست، بالونش نو، کузовش توزه، بیسکلیچو دوست، موتور 2.0 باردارو. خریدارا باشد مرحمت. ماشین 180,000 200,000 نرخ داشتم در خاطرتون باشه. 158,000 مونده ایستادم. باز معامله دارد میگم. سالن حاضر میبینید. парктроник, задний камера, ҳолати салон, кожаный салон ҳастам, вале салони сиёҳ, кожаный салон бардаро, кожааш дар ҳолати хуб аст. балоношо дидем нав аст, без ключҳои доступ, сидени лифт, удобни посадка. ана памят сидени ҳам дорад бардаро. пробегаш 223,000 километр даст. старт стоп аст мошин бардаро мезавидид кардем. боз чӣ дорад мошин? обогрев сидени, задний камера, обогрев руля, режим вождения, двухзонный климат-контроль, старт-стоп, кожаный руль, мультируль, монитор,
дидед бардаро ҳама наворотош ҳаст. Якта чекаш гирёндаст тамом. Марҳамат бардарҷоно, варианти хулос. Хеле аз бардарҷонои ман марҳамат кунед. Фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас боварӣ дорам аз канали мо пайдо мекунед. Бо эҳтиром, Авто Дубай Теҷина. Бай 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 бай. Жонои ман ана ки пурсида солегу Toyota Camry 6 гуфта. Бардарои ман Camry 6 Америка пурсида, яъне ки бе перекидка гуфта. Марҳамат, варианти беҳтари комплектация XL, задагишам ба хайр расна. Задагиша нигоҳ кунед бардаро, якта крил расидед, задагиш бардарои ман ягон страшни нест. Нархи беҳтарин ки бардарҷоно барои шумо розӣ кардагем, нарха нигоҳ кунед бардаро 220,000 сом нарх фесолидан, сирочина бардаро 210,000 сом бе савдо. Харидоро марҳамат кунед, олаташ хушураксаб сафед XL аси Америка. SK Eline бардарои ман XL комплектацияш хушру стар соб, без ключевой доступ, кожни салон, сидени лифт, обогрев, ҳама наворотош ҳаст. Солаш 2018 бардаро 3 моҳ тонировка, 3 моҳ ҳуҷҷат доштааст мошин бардарҷоно. Харидоро марҳамат кунед, нафарои пешаш се хушаб ҳаст. Стопои ахтибаш ду хушам аст. Дискош хушбу балонос дар ҳолати хуб, без ключевой доступ. Нигоҳ кунед бардаро, ахтибаш чунда хушбат аст. XL комплектация беҳтарин бардаро. Салонҳози мебинем, задни камера, задни парктроник дорад. Ҳолати салон. Салон мебинем ҷаб бардаро, пушти салонаш хушбат аст. Салонаш бардарҷоно кожни салон, селфи салон аст. Без ключевой доступ, датчикли пихзон, сидени лифт. Вин код мезанед бибинед 2018 гуфтам, кани бинед кани чанд мебинед вин кодаш. Хуб. Кожни рул, мультирул 83000 кам даст пробегаш. 83000 километр пробег. Кондиционерош ях бардаро. Се режим вождения дорад. Обогрев сиден дорад, старт стоп дорад. Марҳамат бардаро. Чихолаш деки худаш ба зебидагӣ нест бардаро. Чихолои пасты аст. Чихола камда, чихолои накидка занед. Худаш кожни салон, байнаш ба чихолаки хушро аст. Подсвети худаш карда занед беҳтарин мешавад. Марҳамат, ошибка надоштааст. Хеле аз бардарҷонои ман марҳамат. Варианти беҳтарин успех кунед. Фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай Теҷина. Бай 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 аст. Ки пурсида солегу Toyota Camry 2 SK бардаро, нигоҳ кунед чиқар хушраб аст. Номерошам бинед чиқар зебидагӣ, свет мокри асфалт бардарҷонои ман. SK оригинал. Мотор бардаро 3.5, солаш 2010 будаст. Тонировка уҷа то қариб то охири сол, то моҳи ноябр ё октябр аст. Срочни бардаро нарха нигоҳ кунед. 109000 сом розӣ кардам, 115000 сом фесода гидам. Бисёр не камтар муомилат дорад бардаро. Ҳолаташ беҳтарин, без ключевой доступ, старт-стоп дорад, заводской. Баллонои пешаш зимни даст, ахти бош летки бардаро, ахти бош нигоҳ кунед. Дур иштила мешавад албатта, севини бардаро. Харидоро бошад марҳамат, срочни фурӯхта мешавад. Кожни салон, салони сиёҳ, кожниш ҳамаи заводской аст. Худаш аст бардаро, без ключевой доступ, сидени лифт. Винко 2010 аст. 9-8 даст бардараш. Кожни рул, мультирул бардаро, старт-стоп, калид чӣ мебиёрам. Нигоҳ кунед салончош чиқар хушрак аст. Акустика JBL кати, обогрев сидени ҳам дорад. Люк ҳам дорад, кожни рул, мультирул. Заводид мекунед бардаро. Заводид ҳам кардем, 219000 мил пробег доштааст. Ошибка надорад. Ошибка надорад, бале. Марҳамат. Кондиционерошам кор мекунад бардаро, ягон камбуд надоштааст. Марҳамат, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай Теҷина. Бай 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 аст. бардарҷонои ман тамошо кунед, бозиятаи дигар электромобил Volkswagen ID4 ҳастин. Бале, ID4 бардаро. Моҳи январ гуфтам, ба фикрам моҳи феврал харидагӣ будиям. Нав бардарҷонои ман пробегаш 12000-13000 нав гаштиям бардаро. Ширкати 4-1 даровардагӣ бардаро кор мекунад мошинча. Нархаша срочни 179000 сом фесодан. Запас ход 440 км аст. Харидоро марҳамат, ҳуҷҷатоша ҳамаш солона бардарои ман. Солона не, ягон 10 моҳ, 9 моҳи дигар дорад. Дискошо бинед, баллонош ҳама ҷошо напанав аст бардарҷоно. Нархи беҳтарин ки срочни мефрӯхтанд акамон. Мегӯям ки аз ҷои дигар як бизнеси дигар доштем, ҳамон бизнесамон тӯбра шуд. Барои ҳамин мефрӯшам. Касе гирад марҳамат на такси кор карда гардад фурестадам. Харидоро марҳамат кунед, на 179000 боз камтар муомилат дорад. Ана, пленкаи сафед кашида гирад, сетша нигоҳ кунед чиқар аст, хак кибда сеташ. Ана, салонаш мебинем, марҳамат, кондиционерчош ях бардаро, панорамачошам аст. Салонош хушрак аст. Бай 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 аст. Салона мебинем, без ключевой доступ, сидени лифт. Без ключевой доступ, сидени лифт бардаро, кожни рул, мультирул, боз чӣ дорад бардарҷон, обогрев сидени, салон нигоҳ кунед чӣ хушрак аст.
марҳамат, пробегашам гуфтем кам, запас худашам гуфтем бардор. Хеле бардори Volkswagen бардоржанои ман аз дигар фирмаҳои хитоӣ ба фикр гина хушбак фарқ мекунад. Барои ки бардораи ман ина мисол электромобилои ози Kia ҳаст, BMW ҳаст, Mercedes ҳаст, Volkswagen ҳаст, Volvo ҳаст ва ё бардораи ман аз дигар электромобило хеле фарқ мекунад. Дигар хел аст. Марҳамат, задни камера дорад, ё 360 задни камера доштааст. Бо подсветка дорад пеши ваяш бардор. Хеле аз бардорҷонои ман марҳамат кунед. Фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай Теҷена. Бай. Бардорҷонои ман о ана срочна бардораи ман ҳаст хердороне. Toyota Camry 4 гибрид овардаген бардораи мо. ҳолаташ хушрӯк аст бардорҷонои ман. Хушрӯ бо диққат тамошо кунед бардора, ҳама маълумотоша якта ба якта шумо мефаҳмам. Нархе ки дида истодед 125,000 сом бардорҷонои. Ин нарха ман худам ним соат зиёд савдо кардам, арзон кардам мондам. Хуб, нарха 135,000 сом муфта истода гирдам. Барои ки ин мошина бардора 130 боло 45, 50, 35, 45 меонем. Ин мошина шумо бардорҷонои ман утилизатсия надоштааст, ҳуҷҷат надоштааст. Аз ҳамин сабаб гуфтам ки арзонтар биё акаҷо монем. Арзонтар монем ки савдо равад. Барои ҳамин розӣ кардем. Охирин нарх 125,000 сом бардор. 4 диска балонош нав дискаи Camry 5 дорад. Солаш 2012 бардорҷонои ман утилизатсия кунед 1700 сом на утилизатсия кунед. Утилизатсия қимат не. Барои ки ин бардорош гаштаги аз мошин худамон бар. Хуб, сед металлик япон капери китка мотор 2.5 гибрид бардорҷонои ман. Балонош нав ҳамав даст. Ҳолаташ шумо гибридош мегӯянд 100% кор мекунад. Расходаш бошад агар 5-6 груба 7 литр бензин бардоро. Марҳамат кунед, биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, махкул кунед, гиред бардорҷонои. Марҳамат, ҳолати салон. Салоношо нигоҳ кунед, салони лафтагӣ комплектатсияш аввал комплектатсия багати нестаки. Без ключевой доступ дорад, старт-стоп дорад, лифт дорад, яктарафа тарафа лифташ. 165,000 километр пробег дорад бардоро. Мультирул, монитори Android бардоро, старт-стоп, перекидкош нормали омодаги аст. Ҳозир кондитсионераш мефаҳмем ки кор мекунад ё не. Бале бардоро кондитсионераш кор мекардааст. Хеле аз бардорҷонои ман марҳамат кунед. Бисёр бардоро акао яхела пашкоям бисёр мепурсед ки ягонта Camry 4 гибрид нархҳои 120 та 130,000 дар кор. Агар ягонта ёфтед Фарохҷон занг зен мегӯед, так ма кадом як шумо ба занг занам рости гап. Ана ин мошин барои шумо варианти хуб аст. Марҳамат, биёед аз наздик тамошо кунед, бинед, махкул кунед, савдо кунед, гиред бардоро. Барои мо якта лайки шумо кифоя аст. Бай. Ба канали мо ҳатман обуна шавед. Авто Дубай Теҷе. Аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед. Бардорҷонои ман о ана шумо тамошо кунед, нарха нигоҳ кунед, нархи Opel Astra FK, Lexus GS 300 бардорҷоно срочна нарх 49,000 сом ба савдо наки. Охири нарх 60,000 сом муфта истода гиранд. Динамо якта хурған ба буд 39 мондем ба фикраман дар хотиратон бошад харидам ва бачаҳои душанбе рафтан харидан ва ҷое киш кор дошт гуфтан электрики кор дошт гуфтан бо ҷое киш кор дошт гуфтан хулосига дар ёдам нест. Ана бардоро ята дига омадаги нахадо аст бардоро 90% омадаги аст бардорҷонои ман. Нигоҳ кунед, пои худаш кати омад ягон хин эвакуатор кити мошин заводионӣ мотор коробка ҳама ҷош мегӯянд 100%. хораш ҳамин мелич кузуфош малярни кам кор дорад гуфта истодам. Харидоро марҳамат, кондитсионераш фрионаш ники набудааст. Мошин синяти аст бардорҷонои ман, утилизатсия доштааст. Ана утилизатсия доштааст тамом. Ана ҳуҷҷати салона надоштааст. Балонош ники хаб бад нест, бамперчош кам кор дорад. Не, ҷашам кор доштааст бардоро. Не, хушан ёб. Хаб бардоро мегиред кам расход мекунед, бо хушкутар мешад охир. 49,000 сом Opel хушуд намегиред. бовар мекунед Opel хушуд намегиред. Не, ҳолати салон нигоҳ кунед, чиқар хушрак аст. ин задни видеош беҳтар мешад. Балончош нигоҳ кунед. Фикрам охир хел беҳтар нест мошин бардоро. Хеле Opel сахт дӯст медоштагӣ аст. Просто ина марка аст. Ва Opel дига чиз аст, ин дига чиз аст бардоро. 2007 аст. Мошин Америка винкодаш ҳам занед бинед. 4WD аст, не 2WD гуфтем, не 4WD аст. нигоҳ кунед, инҷаш мебуро 4WD. Ҳолати салонош бардоро. Марҳамат. Якта ишка доштааст, 194,000 мил пробег доштааст. Монитор, коробка автомат, обогрев сидени, вентилятсия сидени дорад. Мебелни рул, мультирул, кожош кам рафтаги аст. Марҳамат, старт-стопчошам аст. Срочни лабовияш камтар трешин доштааст. Арзондаст фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай Теҷена. Бай аст.
Имам Арамат Кипурзе содеги بود Toyota Land Cruiser گفتای نه Toyota Land Cruiser Prado بارداره комплектация لیمیتد سال 2009 ماشین خلیجی دبی تو ماه نوامبر تنیروفکا وجود داشت است نرخش هم نرخ خوش روچنا 177000 سوم باز معامله دارد باز البته ارزان کرده می شود خریداران مرحمت میتوانید بیاید از نزدیک تماشا کنید ببینید مخلوق کنید سودا کنید ارزان کنید گیرید باردارو حتما از ما کانال ما گازن لایک فراموش نکنید به کانال ما حتما عضو نشید تا از ماشین نوبتیمون به خبر نمونید با احترام کانال دوست داشتم هفته دبی تجی صفحه تریو کمپانی دست باردارو چور بالومش در حالت خوب ماشین چور بده میشه البته نگاه کنید باردار جنو حالتش خوشروک است оригинал لیمیتد است باردارو لیمیتدشون کوژنی سالن سیدنی لیفت обогрев میشه باز نشون میدم باردارو باردارش نه پناه سکینه حالت سالنش خوشروک است холодильник هم دارد باردار جنو کوژش در حالت خوب مبلنی سالن است انا سیدنی لیفت باردارو 2008 چند ماه بس 2009 وجودش با 178,000 کیلومتر پرابگ بنزین خوری обогрев سیدنی مانیتور مبلنی رول سالن نگاه کنید سالن چه خوشروک است кондиционерش خوش رو یخ بود است باردارم ماشینای دبی باردار جون من кондиционерشون به حد زور خوب میکنن ماشینای دبی باردار از پیچکشون кондиционерشون زور کار میکنن مرحمت روچ نیست خیلی از باردار جون من مرحمت کنید فکرتون نکنید لایک فراموش نکنید با کانال ما عضو شید انا خیلی ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتم هفته دبی تجینا بای 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 است Toyota Land Cruiser Prado Limited جنوی من السلام علیکم روزتون بخیر باشد مرحمت تماشا کنید بازجات دیگر مرسدس بنز سچکا سال 1999 سال دست باردارو موتور 2.4 коробка автомат комплектация элеганс нархи беҳтарин кати бардаро 75000 сом гуфта истода гидам срочни бардаро 68000 сом розӣ кардем ягон камбуди надарад тренировкаш фақат ки камтарак мондагӣ чанд рӯзи дигар ҳуҷҷатош бошад 10 моҳи дигар утилизатсия ҳам дорад срочни фурӯхта шуд харидоро марҳамат кунед ана хел нархунаво дар канали Авто Дубай теҷи кузуфош тоза балонош неки бардарои ман рафтагӣ дар балон алиш мекунед балон 4 та балон алиш мекунед бардаро балонош ҳамаш резеп шудагӣ хуб дигар нигоҳ кунед хубоша дигар ҷоиш нормаль аст бардаро ана нигоҳ кунед бардаро кузуфош дигар ҷоиш кор надорад неки 4 та балон зани дигар мошин дигар мешад тамоман хушрӯ мешад бо хелаи дигар қоматаш рост мешад ҳолати салон фетли салон даст чороина электро мебелни салон мешад барои ки элеганс гуфтем ку коробка автомат бардаро ماشین بنزین гази евро 4 кати кондиционерош кор мекардад лабовояш трешин дорад лабовоя алиш мекунед чӣ хел аст бардаро марҳамат кунед пробегаш бошад 346000 километр гаштаги аст марҳамат срочно 68000 сом арзон вазёне фикротун ҳатман насед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай теҷин бай марҳамат бардарои ман дӯстдорони Mercedes Benz тамошо кунеданам бозатаи дигар Mercedes GLS бардаро GLS 450 соли 2017 моторои навштаги аст бардаро 6 цилиндра 8 не 6 аст бардарои ман ҳолати беҳтарин кати американка аз рӯи вингот камтарак бампераи задагӣ доштааст бардарои ман ба хайр аст кисаи сола нагӯ кунед охир бай 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 гуфтам ба арзанда аст ин мошин чемо срочни фурӯхта мешавад тонировка ҳуҷҷатош солона маслош ҳамаш алиш кардагиам бардаро маслаи коробка маслаи мотор калоткиёш бардаро 4 балон пачка дискачои нав хулас бардарои ман нуги сӯзан бар ин кор надорад марҳамат кунед ба тамоми намуд санҷиш проверка мошин тайёр аст гарантияш кати нархаша бардарҷонои ман 400000 сомон нарх фаристодагидам барои шумо бардаро нигоҳ кунед чанд пул барозӣ кардем срочна 369000 сомон барои подписчикои Авто Дубай теҷи балоноша нигоҳ кунед пачка аст бардаро ҳолаташ беҳтарин ҳолат ба камераи 360 градуса дорад бардарҷонои ман нахилоша нигоҳ кунед чӣ краскоша бинед чӣ тозак аст бо винкода меонам ябор винкода худатон занед бинед ин чӣ гап аст дар винкод бардаро без ключевой доступ салони светли кожни салон салоноша нигоҳ кунед чӣ тозак аст ва се қатор аст медонидам болош полни панорама ақибош климат контрол бардарҷонои ман мебелни салон мебелош дар ҳолати хуб дарош давочик дошт ё ин ки мебардаро дарош баробара давочик надоштааст датчик слепих зон камераи 360 градуса дорад 4 дар без ключевой доступ дорад 2017 мешад акустикаш бардарҷонои ман харман кардааст кожни рул мультирул липисток бардаро пробегаш чанд буд 115000 мил родной пробеги худаш бас бо винкода занед бинед ки чӣ қадар гаштаги аст америка
аренж пакетаси мушинча бардар. Сидени лифт, поймать сидени бардар, 2 климат контрол. Кондиционер бисёр хушо худо мекардааст. Ин инҷа бо режимуш аст бардар. 4 веде мешад, пневма подвескам дорад, метавонед. Марҳамат бардарҷонои ман. Бай аст. Марҳамат бардарҷонои ман. Фикратон ҳастед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали дӯст доштатон Автоду Байтеҷи пайдо кунед бардарои ман. Ташаккури зиёд ба ҳаматон бардаро. Рӯзатон хуш бошад. Ман марҳамат, рӯзатон ба хайр бошад. Тамошо кунед. Срочно Lexus RX 350. ҳолати беҳтарин кати нигоҳ кунед, худаш қадр қиматша. Нархаша 129 000 сомон қисодан боз муомила доштааст, арзон карда мешавад. 1-2 моҳи дига танировка дорад, номерош падарка, ҳуҷҷатҳои салонаш нав тамом шудааст, утилизатсия надоштааст бардаро. 135 кисодан барои ҳамин нархаша арзонтар кардем. Харидоро бошед, марҳамат кунед. Срочно фурӯхта мешавад. Балумош дар ҳолати хуб, кузуфош тозак аст, бад нест ки мошин аз рӯи винкод якта дар задагӣ гуфтан, гӯҷои кам тарак задагӣ будааст, удар надорад мегӯям. Мошин ҳолаташ худаш намаълум аст бардаро. Марҳамат кунед. Бай срочни фурӯхта мешавад. Салонҳо ҳозир тамошо мекунед. Балумоша бинед нав, ҳолати салонҳош, мебелни салон, кожни салон, салонҳоша бичко тозак аст, задни дефлектор чошам ҳаст. Ана сидени лифт, памят сидени. Ана солаш 2008 аст бардар. ҳафти 12 моҳ 8 мешавад бардарои ман. Хуб чӣ дорад? Мебелни рул, мультирул, пробегаша мемонед. Мониторне ки надоштааст салонаш. Салончоша хушбак аст ки боз муомила дорад, арзон карда мешавад. Чӣ хеле гуфтем бардаро, аз рӯи винкод якта крилош задагӣ доштааст, тамом бардаро. Боз винкодаш худатон занед бинед. Марҳамат бардарои ман, биёед аз наздик тамошо кунед, бинед, маҳкол кунед, савдо кунед. Боз муомила дорад, арзони канали мо гав занед. Ташаккури зиёд ба ҳаматон бардаро барои лайку дастгириётон. Миннат дорем. Бай аст. 0300 номерошам падарка. Ҷонои ман, дӯстдорони Lexus ES 350, марҳамат тамошо кунед. Ана Lexus мо хуб соли 2015 буд аст бардарҷонои ман, рестайлинг кардаган. Мошин американка, танировка ҷатош солона фрестадан. ҳолаташ беҳтарин нигоҳ кунед худатон. Пешаша бодикит кардаган, аз сабаби ки винкод ба ин пешаш бамперкити капотаи задагӣ доштааст бардаро. Барои ин пешаша 2016-18 бодикит шудааст. Сеташ тёмно-синий аст, сеташам бисёр хушбуд. Дискачош даватсои дискачои до рестайлинги худаш. Кондиционеру ях, танировка ҷатоша кутем солона. Нархаш бошад бардаро 169 000 сомон фрестадан, боз муомила доштааст, арзон карда мешавад мегӯем бардаро. Харидоро бошед, марҳамат кунед. Срочно фурӯхта мешавад. Салонҳоро тамошо мекунем. Марҳамат. ҳолати салон, кожни салон, светли салон, кожаша бинед чӣ хушбак аст, мебелни салон, задни дефлектор, без ключовой доступ 4 та дар дорад. Хуб, без датчик слипер-зон дорад, сидени лифт, памят сидени дорад, винко 2015 14 11 моҳа 15 мешавад бардаро. Ана хуб чӣ дорад дигар бо мошинчаи мо? Мебелни рул, мультирул, кожни рул, 221 000 мил пробег, на калиташ заводид мекунем, кондиционерашо кутем кор мекунад, се режим вождения, обогрев сидения, вентиляция сидения, баъд шторка. Ин ҳолати салончош бардаро. Нигоҳ кунед чиқар хушбӯй, кондиционерош хушбӯй кор кард. Бай аст мошинча бардарҷонои. Бе ягон кам буд, ягон ошибкам надоштааст ки. Чӣ хел аст бардарҷонои ман, марҳамат, фикратон ҳатман ҳастед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошиниҳо арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Автоду Байтеҷи. Бай аст, муомилаи хушрӯ дорад. Ҷонои ман, марҳамат, мувофиқи талаб срочно Toyota Camry 3 комплектатсия SE бардаро. ҳолаташ хушбак аст. Ана танировкаш камтар мондааст, ҳуҷҷатош то охири сол, мотор 2.5, нарх 115 000 сом, срочно боз муомила дорад бардарҷонои ман. Кондиционерош ягон камбудӣ надорад фрестадан. ҳолаташ хушбак аст бардаро. 125 130 000 мемонда ин мошинчои мо, 115 000 нози нархи беҳтарин ки дискачошам эскагӣ, балоношам мав, мотор 2.5 бардаро, номерошам падарка. Харидоро марҳамат, успед кунед бардаро. Ина сафед эска сет бисёр мепурсед. ҳолати салончош хушбак аст. Видед бардаро, якта бампераш ин зазурша хушбтори кардан дакор, том сидени лифт, винкод бардаро 2012-07 бардаро, ба фикрам ҳуҷҷатош 13 аст. Ана кондиционерош ях, пробегаш 232 000 мил, торпедош, салонош хушрӯ, кожни салон, хай байнаш латтагӣ мешавад. Чӣ хел аст бардарои ман, марҳамат кунед. Экстоп, мультирол, круиз контрол, ҳама чӣ дорад. Срочно фурӯхта мешавад, успед кунед бардаро. Нархи беҳтарин. Фикратон ҳатман ҳастед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошиниҳо арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Автоду Байтеҷи. Бай аст мошинча.
Бардарҷонои ман 28000 сомон срочни бардаро 28 бо 27000 сом баро шумо Opel Astra FK кузуфи седан бардаро гази бензин ка дидааст мотор 1645 мо ҳуҷҷат дорад нархи беҳтарин срочна 98 сол меганози бинем кани 98 поворотникча надошт яки саломаш тигр будаст бардаро марҳамат на седан мошинча на хаду гулиштел шани гуфт бардаро ду қатора гулиштел доштаст диффузор задаган бо тагаш гулиштел оҳани дорад ана бачи салон бардаро салонани гуфт бардаро ако ин мошин бардаро аз 50000 нест неки бардарҷонои ман хом мегирад ҳай када мегардед хизмат мекунад мошинча мошин бо хизмат мекунад гази простой дорад кондитсионер дорад неки ба фикрам кор намекунад бо мепурсем азир 320000 километр пробег дорад ин ҳолати салончош салонош нигоҳ кунед бардаро коробка механика салонои тигр мешад апшика чош хушрак аст мошинча бад нест 27000 сом бардаро нархи беҳтарин аст охир ё не марҳамат успеҳ кунед хеле аст бардарҷонои ман бай аст неки бардаро нархи беҳтарин срочна мотор коробка ҳамаи 100% кондитсионер кор намекунад неки кондитсионер бардарҷонон дораду кор намекунад марҳамат хадавои мотор ҳамаш қоидави гарантия фирстадам 27000 сомон барои подписчикои авто дубай теҷа 98 солан документ ба 98 сол рафтем бардаро лайка фаромӯш накунед ана мегӯям як ҳафта ҳай кунам маъқул шуд бардаро баъд оплашат як рости гапам хеле фирстадам рафтем навори мерседесҳоро сар мекунем хоҳиш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед дастгирӣ кунед мерседес W190 аз сайдӯстони азиз соли баромадаш 1993 сол мотор объём 1.8 литраи коробкаш механикаи газ бензин ҳардаш кор мекунад мошин гуфтага ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад мотор коробка хадавои 100% қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи рӯдакӣ нархша дӯстони азиз 30,000 сомониш мега дар рақамои 901 10 70 76 қаде метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти айниқтарашонро аз худи соҳибашон пурс. Ассалому алайкум бардаро мошини навбатӣ BMW F10 соли барориши мошин 2012 сол авио мотори мошин Sei Twin Turbo яъне 535i аз ҳисоби ду турбинага будан 35 мегирам нигоҳ кунем бардаро видеофи мошин электроникаи мошин ҳаст багажи мошин кам тарак пақашидагед тамом ҳолати салонша нишон метиҳем марҳамат бинем бисмиллаҳи раҳмони раҳим ҳолати салони мошин салонш тоза салон сафед потолок сиёҳ 2012 сол бубинем бардаро бакавош ҷамъ мешава мултирули дар тарафа режим вождени дора кожош дар ҳолати хуб мошин американка бардаро ашкош аз ҳисобе ки абсш датчикш кор накаста барои ҳами гирона 166000 пробеги мошин ҷостик монитор калон ҳолатчат бисер марҳамат бардаро биёен ба устодтон бинен харидорӣ кунед нархи мошин марҳамат бардарои ман тамошо кунед барои духтарако ва пашкаҳон варианти хуб аст Lexus IS 250 соли 2010 мошин Корея мотор 2.5 бардаро албатта ҳуҷҷаташ ҳам ҳаст бардаро чанд моҳи дигар рӯзе мемонем писаниба хулос бардарҷонон нархи беҳтарин ки срочни фурӯхта мешавад 100,000 фирстадаган гуфтем не 100,000 не нархани гуфтем чанд барозӣ кардем свети металлик мошинча 2VD аст бардаро ягон камбудӣ надорад як даст гаштаги даст тозагиша бинед на фарчоша бинед ягон хе бодикит ягониша нав кардагӣ не дискош балонош дар ҳолати хуб без ключевой доступам дорад салони сиёҳ кожни салон аст ахи бошам нигоҳ кунед бардарҷонон марҳамат кунед ҳолати мошинча беҳад хушрак аст мотори 2.5 мотори 2.5 6 тага 6 цилиндра мешавад бардаро яъни салонро мебинем ки салонаш чӣ хел аст ҳозир ҳолати салон кожни салон бардаро нигоҳ кунед на пана айсо бардаро бисёртар инами апшикошо немеҷошон бардаро хел часпак мешавад безед мешавад медонда аксариятон инеки свежи истодагӣ дар соли чӣ хел тоза без ключевой доступ сиденье лифт сиденье чаш спортивни аст нигоҳ кунед чӣ хел боковой поддержка дорад 2009 9 моҳа бардаро 10 мешавад ана инҷа бардарои ман 2010 ана вин коди Корея
خب сиденье лифт, память сиденье, рулош лифт, кондиционерош ях, пробег 199 000 километр, кожный руль, мультируль, липстоп, монитор, коробка автомат. این اونجاش نگه اکسیده در آیسو بارداره خیلی بزرگ میشم میشکنم میرد اینم بارداره نبودست بزرگ پیش نمیستد نکنه نمیخواد پریدیت که اون چی دیگه موندن داره اباگریف سیدنی ونتیلاسیون دارد نه فقط اباگریف داشته است تربیت چوش دیده استادم چه خوشراک است آرامت بارداره نه هست خیلی بای 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 هست نگی او چوش نگاه کنی شدی چه اف داشته است این اسپورت نبافیرم کنی اسپورت نبافیرم خیلی از باردارم مرحمت فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون هفته دبی تجینا بای 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 است میشین امروز نمیدونم وقتی که خندیدگی باشد چون تا ماشین به حد ارزان آورده ایستادم باردارم میگفتم باشه که ماشین اونجا یافتگی باشن باردار جون به حد نرخ دسترس نگاه کنید 66000 تومان سال 2008 مرسدس بنز یک کلاس باردارای من 211 هم کوزوف نرخ نگاه کنید آخه نرخ بهترین بو میدونی چی حجتاش سوم بود اوتیلیزاسیون هم داشت است این ماشین میگن اگه کمبودی نداره از فسادن سراچ نمیفروشن گفتم مالی گپ نیست AMG پاکت باردارو بامپروش AMG نه که دیسکاچوش AMG نیستن دیسکاچوش ببینید چقدر 2008 سال شد فسادن امریکان کا خیردارو مرحمت دارن خیلی نرخ نواه در کانال هفت دبی تجه میشه بالونش نا پناه باردارو بالونوی لتنی نه اپورنی دیسکوش پرفوراسیون دارد کوزوفش توزاک است ماشینچه بعد نیست خی باردارو نرخ اوپل استراجی یا چیزی که ارزان شدن ماشین شد یکی سعر مونده دین مونده نرخ بهترین نرخای دور مونده قیمت تسکینیاشون دور نواه باردارو یا یپونکا بودن میسو لیکن اون قدو خاماتش خوراک دست باردارو موتورش هم میگن 100% اون کامبولی نداره اگه بفکرم بارتر بکنم بسیاری ماشینو کاندیشنروش یا سوامش ببینید چه پروژه سومیسیو بسیار باردارو بارتر میشد این ماشینا برای همین نرخ ارزان میبرن 2008 ماهی نولیت بارتر یعنی که چه مثلا دنبالی اگه بوربا اگه چیکار علیش میکنه این ماشینا میبرن باردارو نه 100000 90000 سوم میسپرن باردار جون وای آدم بارتر کردگی ماشین نرخ ارزان حساب نرخ قیمت حساب میکنه رشوت خودش نرخ ارزان میگیره حساب کوادرات خونه مثلا $400 بی توقری گیره اگر $450 کوادرات خونه میتیاد باردارو ماشین مثلا 100000 قبول میکنه بعد ماشین میبره نرخ 60000 70000 میفروشد باردارو اینا راونویسش توقری میگیره برای من خیلی فکر میکنه ایجاش چیکار داره چیکار نه چی به ارزان گفته این اصلا سبب ارزان میشد باردارو نه حالت سوم شوش خوراک است بعد نیست باردار جون ماشین جا کو ارزای 100000 رو به فکرم نیست تو نکی بعد نیست خیلی نگاه کنید چیشه گابزنام کامل نداره اینجا کجاش کم کم رفتگی دست تمام پربگ 341000 کیلومتر گشته است چخیر از باردار جون ما مرحمت کنید فکرتون نایسید باردارو حتما لایک فراموش نکنید اینجا کانالمون موندگی هفته دبی تجه 1 و هفته دبی تجه 2 هر دوش به باردارو ابونه شید تو از ماشینای نوبتیمون به خبر نمونید باردارو تشکری زیاد نه بای 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 از کسی گیرد باردار جون من برد میکنه روزای خرسندی بگذار هایتید جونای من السلام علیکم روزتون بخیر باشه در کانال هفته دبی تجه بازتای دیگر ماشینکی نرخی بهترین کتی باردارو سراچ فروخته میشد کیا اپتیما سال 2015 باردارو موتور 2.4 امریکان که باردار جونای من سراچ نرخ نگاه کنید 80000 سوم 90000 سوم استفاده کردن به فکرم 95000 شامپور با قبول کرده کردن اکرام میگه که جان دو در جان همین ماشین من نمیدونم چی از چی نیست نومش از موتورش چی است میدونم که گنجینش کار نکرده استفاده کردم با ممکن هم کار کنه میگم من مونده نتونستم خلاصی کرد 80000 سوم روزی کردم که گفتم گوش کنید این ماشینتون خیلی 95000 قبول کرده 95000 مثال نمیارزد نه باید ارزان تر مونید خیلی کار دوست است شما اگر خواهید که پول نقد کنید سراچ فروشید اگر 80000 مونید باوری دارم که باید که جوشکا سودا شد دو درجان تو چیزی که گویه مون مطلب چند تا ماشین فروختگیم برکت یافتگیم مالی برای پاتیشکات من روزی گفتم برای همین 80000 روزی کردیم نرخی بهترین باردارو دخترکا آپاشکا برای شما وریانت بهترین دیسکاش بالونش که در حالتی خوب است یک اینجا زگلوش کچه میزنید فراش تازه میکنید هاور گرفتگی است اپورنی دیسکوش پرفوراسیون داشت است باردارو بالونش نه پناه است که без ключевой доступ старт-стоп дорад машина که бошам میگفتید اپلیکاسیون EX موتور 2.4 GDI باردار شما سفیده کاسنکی این اینجاش باردار یک کرافتچه سیاه کنید اگر بخشونتر میشه ماشین باردار اصلا که 100% زوری از وهیمانه و نگی کم ترک مهنت کنید اگر باردار ماشین ایدئال نمیشه کسی اگر گیرد برای فروش هم گیرد اگر باردار اگر 2000 3000 رفتار کنید که گروه ماشین باردار جون باور نیست پاکوینا 90000 بالا بیارید من خودم بفروشم میتونم کجاش در حالتی خوب نگاه کنید مویکم کردگی نه بیچاره که یک خینچکچه فاصله میکنید چخولاکوی نکید که میپارتوی باردارو دیدید نه سیدنی لیفت کجاش هم بد نیست نه دیجاش کم کمکی چی دارد نگه چخول کشه تمام 100 فیل میشه
Винкло 2015 бале моҳи феврал бардошта меёбад. Кожни рул мультирул бардаро чороина электро инҷа экорежим коробка автомат 150,000 мил пробег дошт. Кондитсионер кор накарда истод. Мумкин фреон занед агар кор ба дарояд. Довзони климат контрол монитор надошт аст. Хаяк монитор занед боз зур мешад агар касе барои гаштан гирад агар. Чӣ хел аст бардаро? Марҳамат. Ана хел мошинчои бардарои ман метавонед аз канали дӯст доштатон авто Дубай теҷе пайдо кунед. Бай. Дута страничка дорем бардаро нарша сафтор када мондагем дарояд ҳар душ боб нашед бардаро то аз видеоҳои навбатӣ мошинои навбатиамон бехабар намонед бардаро. Нархҳои беҳад арзон дастрас ба инсофона нархҳо аз канали мо метавонед тамошо кунед. Ташаккури зиёд, рӯзатон хуш бошад. Барори қурбонатон. Салому алайкум бардарои ман, марҳамат тамошо кунед. Ана Honda Sonata овардагиам бародари мо. Сарочни фурӯхта мешудааст. 107,000 сомон нарх додам. Бисёр не камтар муомила дорад. Солаш 2015 бардарҷонои ман. Комплектатсия спорт аст бардаро. Мотор 2.4 GDI America. Номер 4 подарка 4x4. Анаи мошини мо бардарои ман. Хуб, комплектатсия гуфтем спорт аст. Тонировка уҷратош бошад агар тонировкаш то охири сола, уҷратош бошад агар ягон 5 моҳи дигар. ҳолаташ хушроак аст, ягон чи камбудӣ надорад. Нигоҳ кунед. Боз биёед аз наздик хушрӯ тамошо кунед, савдо кунед, гирид бардаро. Тонировкаи 100% катӣ. Хуб, дискош балумаш дар ҳолати хуб, кузуфош тоза. Ягон ҷош ягон чи кор надорад бардаро. Хушроак нигоҳ кунед, мотор 2.4 комплектатсияи спорт мешад. Комплектатсияи спорт ҳам хушроак аст. Комплектатсия салон ҳозир мебинед. Кани ҳолати салон, салонаш бардарои ман салони латтаги аст, вале кожни чихолкаш мегӯям. Марҳамат, подсветка дошта салонаш. Сиденеши лифт. Растоинаи ана 2015 моҳи апрел бардаро винкода занед бинед. Боз чӣ дорад ин мошинчаи мо? Мошин калид, абагреф сидени, монитори Android задагӣ диям, торпедош, салонашо нигоҳ кунед. 126,000 мил пробег доштааст бардаро. Бале 126,000 мил пробег. Ана мультирул, кондитсионераш ҳам кор мекунад. Хулас мегӯям ягон камбудӣ надорад. Метавонед қатъи усотон биёед, проверка кунед, маҳқо кунед, савдо кунед, гиред. Бардаро подписчикои мо инаи мошина аз худи Кӯйбеш аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷоми овардаги дидан, то бега ҳамин душанбе бастан бардаро. Агар насиб фурӯхтан, нафурӯхтан Кӯйбеш мерам бардаро. Агар ягон харидоро аз худи Кӯйбеш бошеда, марҳамат метавонед дар Кӯйбеш ҳам ин мошина тамошо кунед. Мошина вагон гирифтагем, як даст гаштагем сесодам бардаро. Сарочни пул дар кор аст, хушрӯ муомила дорад. Марҳамат аз номи канали мо гап занед. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо ҳатман обуна шавед. Ташаккури зиёд ба ҳаматон.